Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam bakal mengakhiri kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Tindakan itu akan dilakukan Netanyahu jika Hamas tak membebaskan sandera Israel pada gelombang ke-6 pertukaran tawanan. Menurut jadwal, Hamas seharusnya membebaskan sejumlah sandera Israel pada Sabtu 15 Februari 2025. Namun militan Palestina itu menangguhkan pembebasan lantaran menilai bahwa Israel melakukan sejumlah pelanggaran perjanjian. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu pun mengancam bakal memerintahkan pasukan Israel atau IDF untuk kembali menyerang jalur Gaza. Hal itu disampaikan Benjamin Netanyahu selesai menggelar pertemuan Kabinet Keamanan pada Selasa 11 Februari 2025. Netanyahu menambahkan IDF telah diperintahkan untuk mengumpulkan pasukan di dalam dan sekitar jalur Gaza. Ia pun menegaskan bahwa pasukan Israel tengah bersiap untuk kembali beroperasi. Perdana Menteri Netanyahu lantas menegaskan kembali agar Hamas memulangkan sandera Israel pada Sabtu siang. Jika tidak, gencatan senjata di jalur Gaza akan berakhir dan IDF bakal melanjutkan pertempuran sengit. סיימתי כעת דיון מעמיק של 4 שעות בקבינט המדיני-ביטחוני. כולנו הבנו תרעומת מהמצב המזעזע של 3 חטופינו ששוחררו בשבת האחרונה. כולנו גם בירכנו על הדרישה של הנשיא טראמפ לשחרור חטופינו עד שבת בצהריים, וכולנו גם בירכנו על החזון המהפכני של הנשיא לעתיד עזה. לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם ולא לשחרר את החטופים שלנו, הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת: אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס. Hamas mengumumkan penundaan pembebasan sandera jelang gelombang ke-6 pertukaran tawanan dilakukan. Seperti diketahui, Hamas dijadwalkan membebaskan sejumlah sandera Israel pada Sabtu 15 Februari 2025. Namun militan Palestina itu menundanya lantaran menilai Israel mengingkari perjanjian gencatan senjata. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Brigadir Qassam Abu Ubaidah menyatakan pimpinan Hamas telah memata-matai Israel. Mereka memantau segala pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata selama 3 minggu terakhir. Pelanggaran itu termasuk melarang kembalinya warga Palestina ke distrik utara. Pasukan Israel IDF juga disebut melarang masuknya bantuan sesuai ketentuan yang disepakati. Di sisi lain, Hamas mengklaim telah sepenuhnya mematuhi perjanjian gencatan senjata. Lantaran IDF mengingkari kesepakatan, Hamas pun memutuskan untuk menunda pembebasan sandera hingga Israel mematuhi perjanjian yang ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa Yordania untuk menerima relokasi warga Palestina ke negaranya. Hal itu disampaikan Trump saat menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih pada Selasa 11 Februari 2025. Dikutip dari Tribun News, dalam pertemuan itu, Trump memaksa Yordania menerima warga Palestina yang bakal mengungsi secara permanen. Paksaan itu sebagai salah satu rencana Trump untuk mewujudkan keinginannya, yakni mengambil alih Gaza. Mendengar paksaan dari Trump, Raja Abdullah II langsung menolak mentah-mentah. Ia menegaskan pada Trump terkait posisi Yordania yang menentang relokasi warga Palestina dari Gaza dan tepi barat. Raja Abdullah II menekankan membangun kembali Gaza tanpa menggusur warganya harus menjadi prioritas. Meski mendapat penolakan langsung, Trump masih bersikeras mengatakan bahwa Yordania dan Mesir pada akhirnya akan setuju untuk menampung pengungsi Gaza. Presiden Amerika Serikat itu bahkan memberi sinyal ancaman bahwa dirinya akan mempertimbangkan untuk menahan bantuan ke Yordania. Not where I want them to live. It's going to be where we ultimately choose as a group. And I believe we'll have a parcel of land in Jordan. I believe we'll have a parcel of land in Egypt. We may have someplace else, but I think when we finish our talks, we'll have a place where
They're going to live very happily and very safely. And, don't forget, they only want to be on the Gaza Strip because they don't know anything else. They've never had an alternative. And they don't want to be on the Gaza Strip, but they have no choice. They have to be. And they're being killed there at levels that nobody's ever seen. No place in the world is as dangerous as the Gaza Strip. They don't want to be there. They have no alternative. When they have no alternative, not one person will want to stay where they are. Nobody wants to stay there. Bukan membeli, Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memiliki Gaza. Hal itu disampaikan Trump di hadapan Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih pada Selasa, 11 Februari 2025. Dikutip dari Tribun News, Trump mengakui bahwa tak ada yang bisa dibeli dan menegaskan bahwa Gaza adalah daerah yang sedang dilanda konflik. Ia lantas mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambilnya dan membangun Gaza. Trump juga berkelakar bakal menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk para warga Timur Tengah, khususnya Palestina. Ia bahkan yakin bisa merubah Gaza bak berlian dan menjadi aset yang luar biasa bagi Timur Tengah. President, you said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it could be a diamond. It could be an absolute tremendous asset for the Middle East. And you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza, the way it is right now, every 10 years you're going to have the same thing happening. I've watched it so long, all the death and destruction of Gaza. The civilization's been wiped out in Gaza. No, it's going to be a tremendous thing. It's fronting on the sea. It's going to be a great economic development job. It's going to put people to work, a lot of people to work. And those people are all going to be from the Middle East. Bukti pelanggaran perjanjian gencatan senjata Israel di jalur Gaza terungkap. Menurut Euromed Human Rights Monitor, sedikitnya ada 110 warga Palestina yang telah dibunuh oleh pasukan Zionis. Jumlah itu merupakan total korban sejak gencatan senjata diberlakukan di Gaza. Dikutip dari Tribun News, tercatat sekira 6 kematian terjadi setiap harinya. Selain itu, terdapat 901 warga Palestina yang terluka selama gencatan senjata diberlakukan. Israel juga telah melanggar perjanjian dengan gagal memenuhi komitmennya untuk mengizinkan masuknya pasokan bantuan, seperti bantuan bahan bakar, tenda, hingga unit perumahan. Dilaporkan pada Selasa 11 Februari 2025, terdapat 3.500 truk bantuan, 35 truk bahan bakar, dan 180.000 tenda hilang. Hamas menyatakan pihaknya sudah berulang kali memperingatkan terkait pelanggaran ini. Amerika Serikat menegaskan kembali bahwa batas waktu bagi pasukan Israel untuk menarik diri dari Lebanon tetap pada 18 Februari 2025. Pihaknya menyatakan tak akan ada rencana perpanjangan lebih lanjut. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang memastikan bahwa Israel belum mengajukan permintaan perpanjangan masa penarikan pasukan. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya Washington telah menyetujui perpanjangan penarikan prajurit IDF selama 3 minggu. Namun dalam perkembangan terbaru, Amerika Serikat kini puas dengan kemajuan yang dicapai tentara Lebanon dalam mengamankan wilayah tersebut. Seiring dengan itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan bahwa pemerintahnya akan terus bekerja untuk memastikan IDF benar-benar menarik diri dari wilayahnya. Pihaknya juga akan memantau pergerakan IDF dan memastikan Israel mundur sesuai batas waktu yang ditetapkan. Israel dikabarkan bakal mengerahkan pasukan cadangan di Gaza jika gencatan senjata gagal diperbaharui. Dilaporkan Israel sedang mempersiapkan komando selatannya lantaran kesepakatan dengan Hamas itu terancam berakhir. Pasukan cadangan Israel itu akan dimobilisasi jika agresi di Gaza berkobar lagi. Dikutip dari Tribun News, Rabu 12 Februari 2025, keputusan itu diambil menyusul ketidakpastian seputar kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Terlebih, selesai Hamas menyatakan bahwa Israel melakukan sejumlah pelanggaran
hingga menyebabkan penangguhan pembebasan sandera. Seperti diketahui, Hamas menunda pembebasan tawanan Israel yang dijadwalkan pada Sabtu 15 Februari 2025. Buntut pernyataan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam bakal mengakhiri gencatan senjata di Gaza. Ia bahkan telah memerintahkan IDF untuk mempersiapkan pasukannya. Netanyahu menegaskan jika Hamas tak memulangkan para sandera pada Sabtu siang, maka genosida akan kembali dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.